बुशरा बीबी खुद धंधा कर रही थी लड़कियों का। आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने रात के 2 बजे बगैर प्रोटोकॉल के, बगैर सरकारी अमले के बच्चियों को सोते हुए उठाया गया। बच्चियों को उस्मान बुज़दार के पास बिठाया गया, बुशरा बीबी के और उस्मान बुज़दार के। पैसा दिया गया होगा, पैसा लिया गया होगा, उसका कोई ना कोई ट्रेल तो होगा। जब ये वजीर अपने दफ्तरों में मुझे बुलाते थे, मेरी चादर खींचते थे। इमरान खान का वजीर अजमल चीमा मेरा वॉशरूम इस्तेमाल करता था और ये शलवार भी मेरे सामने आकर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और अफशान लतीफ़ साहिबा का आपने नाम भी सुना होगा, उनको देखा भी होगा। पिछले 2-2.5 साल से वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रही हैं, मीडिया की भी ज़ीनत बनी हुई हैं। और मसला है एक यतीम खाने का, एक ख़वातीन के, एक बच्चियों के यतीम खाने का, कि वहाँ से उनका कहना है कि जनाब लड़कियाँ चोरी होती हैं, गायब होती हैं, ऑक्शन होती हैं, बेची जाती हैं। और उन्होंने बारहा ये इल्ज़ामात लगाए, फिर उन्होंने इमरान खान के ऊपर भी लगाया जब वो वज़ीर आज़म थे, फिर ख़ास तौर पे बुशरा बेगम के ऊपर ये इल्ज़ामात लगे, फिर और उनके वज़ीरों पे भी लगाए। अफशां इस वक्त जो हैं मेरे साथ बैठी हैं। पहले तो आपका शुक्रिया कि आप आई हैं। तो मेरा ख्याल है आपके इल्ज़ामात का तो सबको, हर एक को पता ही है अभी तक। मुझे जो अभी तक समझ नहीं आ रही चीज़ कि आप साबका प्राइम मिनिस्टर पे और उनकी अहलिया पे किस तरह इल्ज़ाम लगा रही हैं। ये वो स्कैंडल है जो 29 नवंबर 2019 को उस वक्त मीडिया पर मंजरेआम पर आया, जब थाना टाउनशिप की पुलिस ने वज़ीर कानून और सोशल वेलफेयर राजा बिशारत के अहकामात पर काशाना का मेन गेट तोड़ा और मुझे मुझे ऑन सीट सुपरिटेंडेंट बगैर किसी जुर्म के और FIR के गिरफ्तार करवाया गया और थाने ले जाकर मुझे और मेरे शोहर पर जिस्मानी तशद्दुद किया गया। SHO थाना टाउनशिप इमरान यासीन ने मुझे थप्पड़ मारे, मुझे गालियाँ निकाली और मुझे मजबूर किया गया कि मैं एक मफाहमती बयान लिख कर दूँ पंजाब हुकूमत के वुज़रा के हक़ में। ये वो मामला था जो पिछले कई माह से महकमाना तौर पर चल रहा था। एक मिनट, क्योंकि मैं अब पहली बार ही आपको मैं मिल रहा हूँ तो मुझे कई चीज़ों का पता नहीं है, मीडिया के थ्रू ही पता है। ये राजा बिशारत और पंजाब हुकूमत एकदम आपके खिलाफ क्यों हो गई थी? ये एकदम मेरे खिलाफ नहीं हुए थे। मुझे 4 अप्रैल 2019 को सुपरिटेंडेंट का शाना तैनात किया गया था और उससे पहले एक ऐसा वाक़या हुआ था कि जिसके ऊपर मैं खामोश नहीं रह सकी। मैं उस वक्त का शाना में, मुझे 2 माह हुए थे सोशल वेलफेयर ऑफिसर काम करते हुए। रात के 4 बजे 30 मार्च 2019 को वज़ीर आला हाउस का सिक्योरिटी अफसर काशाना में दाखिल हुआ और ये वो शख्स था जो काशाना से कम उम्र बच्चियों को अपने साथ अदारे से बाहर लेकर जाता था और वो बच्चियां जो इस शख्स के साथ, वज़ीर आला हाउस के सिक्योरिटी अफसर के साथ काशाना से बाहर गईं, वो कभी वापस अदारा में आई ही नहीं। एक मिनट, अगर वो ऐसा करता था तो वो शाम को 6 बजे भी आ सकता था, सुबह को 10 बजे भी आ सकता था, रात के 4 बजे क्यों आया? काशाना अदारा के साथ एक टेक्निकल कॉलेज भी है, हमारे पास शादी हॉल भी है, सामने पार्क भी है। दिन की रोशनी में बच्चियों को अपने साथ लेकर जाना पॉसिबल नहीं था इस शख्स के लिए। ये शख्स रात को हमेशा के टाइम, लेट नाइट को आता था और इसके लिए हमेशा दरवाजे रात के टाइम काशाना के खुले रहते थे। किसी की जुर्रत। अच्छा, तो जब आप वहाँ पे सुपरिटेंडेंट थी तो वो कैसे ले गया उनको? मैं उस वक्त वहाँ पर सुपरिटेंडेंट नहीं थी, वहाँ पर सुपरिटेंडेंट खुशनूर जमील थी, जो इमरान खान के मिनिस्टर अजमल चीमा और डायरेक्टर जनरल अफशा किरण इम्तियाज़ के साथ मिलकर बच्चियों का कारोबार करवा रही थी। अच्छा, और इसी वाक़े के बाद अब ये एक मिनट, मैं क्योंकि मैंने कहा जरा मैं स्लो आदमी हूँ, मुझे समझ आराम से आती है। मैंने मान लिया कि खुदा न खास्ता बच्चों का कारोबार हो रहा है, घिनौना काम हो रहा है, ये वो, लेकिन इसका एविडेंस हमारे पास क्या है? बहुत क्योंकि एविडेंस। एक मिनट, एक बच्ची कहीं गई, मैं कह सकता हूँ कि जी वो अपनी मर्जी से गई, ठीक है ना, क्योंकि एडल्ट्स है ना, बेसिकली तो 18 साल से ज़्यादा उम्र की हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इसको बेचा गया तो कहीं पे पैसा दिया गया होगा, पैसा लिया गया होगा, उसका कोई ना कोई ट्रेल तो होगा। यहाँ पर 7 साल से लेकर काशाना में 18 साल तक की बच्चियाँ रहाइश पजीर होती हैं और जो लवारिस हों 18 साल के बाद भी काशाना में ही रहती हैं। ये इलीगल डोनेशन लेकर बच्चियों को बेचा जाता था। इस डोनेशन का कोई रिकॉर्ड नहीं होता था, ना किसी बैंक अकाउंट में जमा किया जाता था और ये डोनेशन कैश की सूरत में ली जाती थी। काशाना में करोड़ों के हिसाब से सरकारी बजट डोनेशन तो होता, ना हुई ना फिर वो, गैर कानूनी डोनेशन थी। तो फिर तो वो आप यानी जो सुपरिटेंडेंट और लोग हैं उनकी कमाइयाँ हुई ना बेसिकली। ये बच्चियां अरसा दराज से इन सरकारी अफसरान की, महकमा सोशल वेलफेयर की और जो इंचार्ज काशाना में काम करती रही थी, उनके लिए आमदनी का ज़रिया बनी रहीं, तरक्कियां हासिल करने का ज़रिया बनी रहीं। महकमा सोशल वेलफेयर की अपनी ऑडिट रिपोर्ट है, हुकूमती रिपोर्ट, जिसमें लिखा गया कि खुशनूर जमील के ऑडिट टन्योर में 2017, 18 और 19 तक
5 लड़कियां मिस हुई जिनका शादियों का कोई रिकॉर्ड नहीं था। जाली शादियों के नाम पर उन बच्चियों को बेचा गया। ना लड़कियों तो के निकाह, शादी अगर हुई तो कोई तो शनाख्ती कार्ड होगा, कोई तो रजिस्ट्रेशन होगी, कोई तो होगा कि किससे हुई। नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। ये बाकायदा हुकूमती रिपोर्ट पे लिखा हुआ है। ना लड़कों के शनाख्ती कार्ड थे, ना लड़कियों के, और ना ही निकाह नामे मौजूद थे, और ना ही लड़कों के घरों के पते थे। ये अरसा दराज से ये बच्चियों को बेचने का सिलसिला काशाना में जारी था, जिसको मैंने सुपरिटेंडेंट काशाना तैनात होने के बाद रोका। जब आप सुपरिटेंडेंट थी तो उस वक्त बुशरा बेगम भी आई वहां पे? बुशरा बेगम मुझसे पहले, मेरे सुपरिटेंडेंट काशाना बनने से पहले पहले आई। 24 सितंबर 2018 को उन्होंने काशाना का दौरा किया। ना सिर्फ काशाना का बल्कि सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स, जिसमें बहुत छोटे बच्चे 0 एज से 6 साल तक के बच्चों का अदारा गहवारा भी शामिल था, आफियत भी शामिल था। उन्होंने उस कॉम्प्लेक्स का दौरा भी किया। और फिर बुशरा बीबी के बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने 14 अक्टूबर 2018 को रात के 2 बजे बगैर प्रोटोकॉल के, बगैर सरकारी अमले के, अनऑफिशियल काशाना का दौरा किया। उस्मान बुज़दार बगैर किसी के, वो तो आता ही नहीं था। काशाना में आए, बच्चियों को सोते हुए उठाया गया, बच्चियों को उस्मान बुज़दार के पास बिठाया गया। सुपरिटेंडेंट काशाना खुशनूद जमील के कदमों में बराजमान था इस सूबे का सबसे बड़ा शख्स वज़ीर आला पंजाब। और इन दोनों शख्सियात के दौरों के बाद बुशरा बीबी के और उस्मान बुज़दार के काशाना से बच्चियां गायब होना शुरू हो गईं। अच्छा, तो बुशरा बीबी का क्या इंटरेस्ट था? चलो बंदों का तो मुझे समझ आता है, मर्दों का। बुशरा बीबी का क्या इंटरेस्ट था? बुशरा बीबी का ही तो इंटरेस्ट था। मैं कल 12 अगस्त 2023 को जमान पार्क के बाहर अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ, जिसके साथ ही काशाना दारुल अमान जिनसी स्कैंडल हल भी होगा और इसमें मुलव्विस मुजरमान को इबरतनाक सजाएं भी मिलेंगी। और जो ये आप सवाल, कल कर रही हैं? जी मैं कल कर रही हूँ। अच्छा, उसमें क्या आप बताने लगी हैं? मैं ये आपके सवाल का जवाब कि इसमें बुशरा बीबी का क्या इंटरेस्ट था बच्चियां गायब करने में। बच्चियां आपका जमान मतलब पार्क, है कि बुशरा बीबी खुद धंधा कर रही थी लड़कियों का? बुशरा बीबी के अहकामात पर वज़ीर आला हाउस का सिक्योरिटी अफसर काशाना से बच्चियां लेकर जाता था, जो जमान पार्क में भी लेकर जाई जाती थी। अच्छा, ये कैसे पता कि उनके अहकामात थे? ये बुशरा बीबी के ही अहकामात थे नहीं, जो वो इनके। एक मिनट, हो सकता है कि मैं आपके पास आया हूँ और मैं कह रहा हूँ जी मुझे जो बाइडन ने कहा है कि तुमने मिलना है इस औरत को, लेकिन जो बाइडन को पता भी ना हो। जब काशाना स्कैंडल मीडिया पर आया 29 नवंबर 2019 को, वेरी फर्स्ट डे फौरी तौर पर बुशरा बीबी ने मुझसे रब्ता किया, खुद बात की मुझसे, और कहा गया कि यतीमों लवारिस बच्चों को इंसाफ दिया जाएगा, आपके साथ इंसाफ किया जाएगा। इमरान खान के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर वसीम ने बुशरा बीबी के अहकामात पर स्पेशल ब्रांच से तहकीकात करवाईं, और इन तहकीकात के दरमियान में ही काशाना से उन बच्चियों को गायब किया गया जिनके महकमाना इंक्वायरीज में बयानात रिकॉर्ड तो थे। मीडिया तहकीकात पर क्या हो रही थी? कोई तहकीकात नहीं की गई, सिर्फ तहकीकात के नाम पर मुझे चुप करवाया गया। और इसी दौरान काशाना की कायनात को पुलिस और चाइल्ड प्रोटेक्शन तो ब्यूरो आप नहीं के हुई? जरिए। मैं नहीं चुप होंगी। मैं तो अपनी 12 जुलाई 2019 को जब मैं सुपरिटेंडेंट काशाना ऑन पे स्केल पर मुझे तरक्की देकर बिठाया गया था, मैं तभी माफिया के खिलाफ आवाज़ उठा रही थी। इसी स्पेशल ब्रांच की इंक्वायरी के दरमियान में काशाना की कायनात को पुलिस और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के जरिए अगवा करवाया गया। अकामों रोज़ तक वो बच्ची मिस रही और उसकी स्टारवेशन, इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वजह कतल स्टारवेशन आई। कई हफ्तों ना उसको खाना दिया गया, ना पानी दिया गया। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, सियासी तौर पे मैं इमरान खान की मुखालफत कर रहा हूं और मैं उनके खिलाफ शोज भी कर रहा हूं, लेकिन जितनी आप बातें कर रही हैं, जो एंटी इमरान है उसको तो पसंद आ रही होंगी या उसको तो यकीन आ रहा होगा। किसी अदालत में इसको प्रूव करने के लिए कोई ना कोई एविडेंस देना होगा। तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं, अदालतें आपको क्या कहती हैं? मैंने दिसंबर 2019 को काशाना स्कैंडल मीडिया पर आने के बाद फौरी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट में रिट की थी। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद साहब की अदालत में मेरा केस लगा। पूरी हुकूमत से उन्होंने जवाब मांगा कि काशाना स्कैंडल में आकर जवाब जमा करवाए। 4 साल हो गए उस केस को ज़ेरे समाअत, अभी तक ये लोग अदालतों से भाग चुके हैं, कोई जवाब जमा नहीं करवा रहे। और ना तो जज साहब ने दोबारा भी नहीं डेट दी, बुलाया नहीं? मेरे केस चलते रहे हैं। अभी भी मेरी 5 सितंबर तो 2023 इतनी की देर डेट में तो फिक्स एक्स है। पार्टी डिसीजन हो जाता है। ये केस बहुत मुश्किल है। इस केस में रवायती सुस्त रवि है। ये केस इन अदारों में जो भयानक कारोबार करवाया जाता है यतीमों लवारिस बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, इसको एक्सपोज करता है। ये केस बहुत मुश्किल है। गुस्से वाली तो हैं आप, कभी आपकी वीडियो आती है आप किसी पुलिस वाले को थप्पड़ मार रही हैं, कभी कुछ है, तो वो आप भी तो कंट्रोल नहीं करती ना अपने आप को। मैं कमाना इंक्वायरीज में जब ये वजीर अपने दफ्तरों में मुझे बुलाते थे, मेरी चादर खींचते थे, मेरा बाजू खींचते थे। दफ्तर में आके इमरान खान का वजीर अजमल चीमा मेरा वॉशरूम इस्तेमाल करता था और ये शलवार भी मेरे सामने आकर वॉशरूम से बाहर आकर पहनता था। तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं इनके सामने बात कर सकूं, मैं अपनी आवाज़ उठा सकूं। ये हिम्मत इन्हीं लोगों ने मुझे दी। अफशान लतीफ़ को इन्होंने लड़ने वाली बनाया
اور پولیس کو تھپڑ مارنے کا جو پورا واقعہ تھا وہ میں آپ کو بھی ویڈیو سینڈ کر چکی ہوں. میرا پورا من احتجاج تھا اناؤنسڈ مظاہرہ. آئی جی انعام غنی نے عمران خان کی حکومت کے ایما پر اپنے ڈی ایس پی سیکورٹی کو بھیجا باہر مجھ پر تشدد کروانے کے لیے. مجھے دھکے مارے گئے. ویسے میں آپ کو ایک بات کہوں, پولیس والوں کے اوپر ہم بڑی باتیں کرتے ہیں, لیکن میں نے آج تک کوئی آئی جی نہیں دیکھا جو کسی پہ خود تشدد کرانے کے لیے بندہ بھیج دے. میرا احتجاج ہی آئی جی پنجاب پولیس کے آج خلاف تھا. تک نہیں میں نے کوئی آئی جی دیکھا ایسا. کاشانہ اسکینڈل میں آپ وہ سب کچھ دیکھیں گے جب آپ سارے ثبوت دیکھیں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ اس اسکینڈل میں بڑے بڑے افسران نے کیا کیا ان بچیوں کے ساتھ اور افشاں لطیف کے ساتھ. تو کل آپ کیا کیا پروف دے رہی ہیں؟ میں اس کیس کے سب سے ہولناک جو فیکٹس ہیں, شوکنگ فیکٹس ہیں, وہ میڈیا کے سامنے اور عوام کے سامنے لاؤں گی. اور جو عمران خان نے وعدہ کیا تھا ریاست مدینہ بنانے کا, عمران خان کی ریاست مدینہ میں سرکاری سرپرستی میں رہنے والی یتیم و لوارث کم عمر بچیوں کے ساتھ جو خوفناک سلوک کیا گیا, جو ہولناک سلوک کیا گیا, وہ سب ایکسپوز کروں گی. کہیں ایسا تو نہیں کہ عمران خان کے مخالفین ہیں وہ آپ کو پیچھے سے کوئی لفافے دے رہے ہیں؟ تو آپ دیکھیں, آپ کی جتنی میموری ہے نا ماشاءاللہ, ڈیٹس بھی, ایونٹس بھی, نام بھی اور ٹائم بھی آپ کو اتنا فرفر یاد ہے, اتنا تو مجھے نہیں یاد ہوتا. اور ہم تو یہ نہیں, جیسے یہ نوٹس لکھے ہوئے میں تو پڑھتے بھی ہیں, ہم اس کو بار بار دیکھتے ہیں, تو یہ تو لگتا ہے کہ بڑا گھوٹا لگایا ہوا آپ نے. یہ سب کچھ میرے ساتھ بیتا ہے, ایک ایک تاریخ, ایک ایک حرف, سب کچھ میرے ساتھ بیتا ہے. مجھے 4 سال ہو گئے ان کا ظلم برداشت کرتے ہوئے. میرے گھر میں تو کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. آپ جا کے میرے گھر کی حالت دیکھیں, ابھی بھی جا کے دیکھیں میرے گھر کی کیا حالت ہے. مجھے بے پناہ مالی نقصان پہنچایا گیا, میرا گھر جلا کر میری نوکری چھین لی گئی, میرے شوہر کا روزگار ختم کر دیا گیا. ہاں, عمران خان کی حکومت کا شرمناک کاشانہ اسکینڈل وہ اسکینڈل تھا جس کا اپوزیشن کی جماعتوں نے, خاص طور پر نون لیگ نے, سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا. سینٹ میں قراردادیں پاس کی گئیں, قومی اسمبلی میں آواز اٹھائی, اور جب عمران خان کو ہٹایا گیا اور شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا گیا, میں نے سب سے پہلے اسلام آباد میں جا کر پرائم منسٹر سٹیزن پورٹل پر بائی ہینڈ اپنی درخواست ریسیو کروائی کہ اس کیس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو چکی ہیں ایجنسیز کی, اس کو اوپن کروایا جائے, تحقیقات کروائی جائیں, JIT بنائی جائے. آج تک کسی نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا. کون سی سیاسی جماعت آج تک میرے ساتھ کھڑی ہے؟ اور یہ عمران خان کی حکومت کا واحد اسکینڈل ہے جس پر ایک بھی FIR عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف ہو گئی. یہ قانون کے پھندے سے نہیں بچیں گے, ان کو پھانسیاں لگیں گی. لیکن پہلے آپ پروف کریں گے نا کہ یار وہ کاروبار کرتے تھے لڑکیوں کا, کیونکہ بشرا بی بی کو جتنا مجھے پتا ہے ان کے ساتھ تو کئی اپنا 2 نمبر خواتین شامل ہیں. ان کو بار بار آپ کے ساتھ آ کے بھیڑنے کی, لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ عمران خان اور بشرا بی بی اپنی حکومت میں ہی افشاں لطیف سے خوفزدہ کیوں تھیں؟ میں نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر جا کر احتجاج کیے, زمان پارک کے باہر جا کر احتجاج کیے, اسلام آباد میں بھی جا کر احتجاج کیے. یہ اپنی حکومت میں ہی مجھ سے کیوں بھاگ گئے تھے؟ یہ ثبوت ہی تو تھے آپ جس کی وجہ سے سمجھتی یہ ہیں بھاگ کہ چکے. بشرا بیگم اور عمران خان یہاں سے یتیم لڑکیوں کو لے جا کر کاروبار کرتے تھے؟ بچیوں کو جنسی استحصال کیا جاتا تھا ان کا. اور ایک بہت اور خوفناک حقیقت ہے جو میں کل بتاؤں گی کہ ان یتیم و لوارث بچیوں کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا. ہنٹ مجھے کچھ دے دیں. یہ کیس اس کے ساتھ ہی حل ہو جائے گا کہ ان بچیوں کو, جو بچیاں ان کی حکومت میں غائب کروائی گئیں کاشانہ سے. آپ کو ابھی کوئی آئیڈیا ہے کہ وہ بچیاں کہاں کہاں ہیں؟ وہ میں بتاؤں گی کل, میں پوری حقیقت بتاؤں گی کہ ان بچیوں کے ساتھ کیا کیا گیا جو سیکورٹی افسر کاشانہ سے اپنے ساتھ بچیاں باہر لے کر جایا جاتا تھا, اور وہ کیوں ادارے میں واپس نہیں تو آئیں. آپ اتنا اعلان یہ باتیں کر رہی ہیں, خود آپ مجھے ابھی جب کیمرہ آن نہیں ہوئے تھے آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کی لائف کو تھریٹ ہے یہ وہ, تو اس طرح سے اگر آپ ٹائم لائنز کے ساتھ تھریٹ کریں گی وہ عقل مندی کی بات ہے. میرے پاس کیا چھوڑا گیا؟ جیل میں میری برہنہ ویڈیو بنائی گئی, مجھے جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا, میرے شوہر پر بدترین جسمانی تشدد کیا گیا. میرا چھوٹا بیٹا 12 گھنٹے بھوکا بھی رہا ہے, بھوک سے روتا بھی رہا. مجھ پر فائرنگ کروائی گئی. میرے بچوں نے رات کے 3 بجے اپنے گھر کو جلتا ہوا دیکھا. موت آئے گی تو مجھے یہاں پر بھی آ جائے گی, نہیں آئے گی تو وہاں زمان پارک کے آگے بھی نہیں آئے گی. انہوں نے بڑی کوشش کی مجھے مارنے کی, میرے بچوں کو مارنے کی. مجھے لائیو تھریٹس دیے گئے, اسلحے کے ساتھ لوگوں نے میرے گھر پر حملے کیے جو کاشانہ میں چھپے بیٹھے تھے. ان کا کوئی حربہ استعمال نہیں ہوا. افشاں لطیف, آئی ہوپ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رحم کرے, مہربانی کرے, اور واقعی اگر یہ بات صحیح ہے اور اس ملک میں بچیوں کا کاروبار ہو رہا ہے تو وہ نہ صرف ایکسپوز ہو بلکہ جتنے بھی لوگ ہیں چاہے اس میں کوئی بھی شامل ہو ان کو کیفر کردار تک وہ پہنچ سکیں. جی, میں آپ کے چینل سے ایک اور بات بتانا چاہوں گی. ایک تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کا سیکورٹی افسر عثمان رات کے ٹائم بچیاں باہر لے کر جاتا تھا, اور چیف سیکرٹری نے سپریم کورٹ میں اس شخص سرکاری افسر کے 4 نام لکھ کر بتائے عدالت میں.
یہ چیف سیکرٹری پاگل تھا جو ایک سرکاری افسر کے 4 نام بتا رہا تھا. عدالت کو گمراہ کیا گیا. اور اس سیکورٹی افسر کے ساتھ وزیر اعلیٰ ہاؤس کا اسسٹنٹ کنٹرولر رمضان کاشانہ میں آ کر مجھ سے بچیاں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے مجھے دھمکیاں دیتا تھا. تو آپ کو پیسے کیوں نہیں دیے؟ ساروں کو پیسے دے رہے ہیں تو آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں. مجھے بہت آفرز دی گئیں. مجھے پروموشن پر بٹھایا گیا. مجھے چپ کروانے کے لیے 30 مارچ 2019 کے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سیکورٹی افسر کے داخلے پر میں جب بھی ان سے پوچھتی تھی کہ وہ سیکورٹی افسر کے بارے میں کیا انکوائری کی گئی، کیا حقائق سامنے لائے گئے، اور مجھے یہی کہا جاتا تھا کہ اس شخص کی انکوائری کی جا رہی ہے. مجھے پروموشن پر بٹھایا گیا. مجھے بے انتہا آفرز دی گئی ان کی حکومت میں، پوسٹنگ کی، پروموشن کی، پیسے دینے کی. میں کسی آفر پر نہیں مانی. میں نے جب اپنی پہلی آواز اٹھائی تھی مجھے پتا تھا کہ میری جان بھی جا سکتی ہے، نوکری بھی جا سکتی ہے. سرکاری افسر کبھی منہ نہیں کھولتا. وہ ہمیشہ اپنی نوکری بچانے کے لیے تمام غیر قانونی کام کرے گا. میں نے اس وقت آواز اٹھائی تھی جب کاشانہ میں میرا وزیر اعلیٰ کا پروٹوکول تھا. یہ ایسا ستم تھا، یہ ایسا ظلم تھا جس پر بحیثیت ایک عورت، بحیثیت ایک ماں، میں چپ نہیں رہ سکی. اگر میں بھی ان کے ساتھ اس کاروبار کا حصہ بن جاتی تو آج میں بھی عذاب الہی کا شکار ہوتی، جس طرح آج عمران خان عذاب الہی کا شکار ہو چکا ہے. افشاں کی کون کون سی بات سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ مجھے اس پہ ضرور لکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا.